Nityananda, continuamos con la gran celebración que se llama Nityanandotsavam, que es lo más grande de lo más grande de lo más grande, que es la celebración del cumpleaños de nuestro amado, su divina santidad Nityananda Paramashiva. Este es el día 19, que es enero 6, 2022. Te invitamos a que nos acompañes con el cabello, el cuello y la cabeza recta, las manos en Anjali Mudra, invocando la presencia de su divina शंकरि शाप विमोचनि शोक विनाशिनि शास्त्रकृते शुभ सहिते शिव शंभु शुभंकरि शुंभनि शुंभमदासकृते सकल मनोहरि सुंदरि सर्वव शंकरि शंकर तोषकृते जय परमेश्वरि नित्य सुमंगलि नित्य नितेश्वरि पालय कटाक्षि सूक्ष्म विवेक्षणि कांक्षित साक्षि सर्वकृते शुभ जन शाश्वत मानस पावित कामित याचित पूर्णकृते सुकर सुखीकृत दुष्कर नाश कृते जननिन्दित क्रोध कृते जय परमेश्वरि नित्य सुमंगलि नित्य नितेश्वरि पालय शक्तियुते हजिते शुभवरदे विभवे विमले कमले कमलाम्बुज पादयुते कर कमले करुणानिलये कमलाक्षयुते करशूलधृते जय परमेश्वरि नित्य सुमंगलि नित्य नितेश्वरि पालय सहित स्मरणस्तर सुष्वरनाद च मे हृदये शिव शिव शब्दनिनाद मृदङ्ग श्रुते कुरु नृत्य ममाधिपते शिव नटराज समेत हिताण्डवलास्य कृते शिव हर्ष कृते जय परमेश्वरि नित्य सुमङ्गलि नित्य नितेश्वरि पालय बहु अवतार कृते जनपालित नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि परमशिवशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्
I welcome you all Les doy la bienvenida a with my todos love con mi amor and blessings. y bendiciones. I welcome all the Sarvagnya Pita Kartas, Le doy la Ejamans, bienvenida a todos los Sarvanya Pitakartas, Sarvabhrityagi, ministers, ambassadors, diplomats, e-diplomats, ministros, diplomatas, everyone embajadores, sitting with us a all todos over y the cada uno world. sentados con nosotros, Mantreshwaras, Vidyeshwaras, y todos Ganeshwaras, los nombres que estamos aquí. Lokeshwaras, Astreshwaras. I welcome all of you Les doy la bienvenida with a my todos love and con mi amor y blessings. bendiciones. Paramashiva's El message mensaje de Paramashiva, directly from Kailasa. directamente desde Kailasa. Listen. Escucha, The Paramashiva particle in you, la partícula de God Paramashiva en ti, particle in you, la partícula en ti, is not just predominant, no es únicamente predominante, supreme. supremo o suprema. The God particle in partícula de you Dios en only is even the substance Es aún material. la sustancia, el material. For what you think Para eso que as tú you piensas que eres tú and y things forced on las you cosas other forzadas than en ti. you. que no eres tú. Listen, Escucha, even what Aún you think as lo que tú delusion, piensas que es your ilusorio, negativity, what you think that you don't want lo in que your piensas que life, tú no quieres en tu vida, even all those things, aún todas esas cosas, the substance source la material is sustancia, el supplied origen by de ese you material from your God particle viene de tu material. partícula, de ti. You may think you don't want fear. Tú piensas que no quieres el But temor, pero The adrenaline la triggered by adrenalina the que se fear, you activa cuando enjoy tienes it. temor, la disfrutas. That is why people enjoy these Por roller eso es coaster que las personas rides, disfrutan all that los juegos, things which la shocks montaña them rusa, physically. los juegos que te dan adrenalina. So listen, Así es que escucha, even what you think aún lo que you tú don't piensas want, que you no don't deseas en enjoy tu vida y que no lo superficially, disfrutas, you supply material for tú it le das el material for para ello, different reasons. por diferentes razones. Listen intensely, Escucha listen intensamente. carefully. I have seen He people visto many times. I'll give you this one example. muchas veces, te doy este ejemplo, When they are fully integrated, they will just look cuando into my tienen eyes. mucha When they integridad, come for energy me darshan miran a or mis ojos, sit in the entran al Energy Darshan, a la Nayana energía, Diksha, al Darshan de they will energía, look into my eyes and literally miran a mis ojos, dive into my eyes. literalmente se derriten en mis ojos. But Pero when they have cuando tienen something algo which they have not resolved que within no han themselves, resuelto dentro de they will put ellos, their head down, not tienen su look into my cabeza abajo, eyes. ni siquiera pueden verme. Please understand, Por favor, same comprende. thing you do with your God particle Es lo mismo inside. que haces con tu partícula de adentro. Even what you think you don't want, Aún lo que tú piensas que no deseas, you supply material to it. tú le das material a él. You continue to supply fuel for it, Tú but you put continúas your head dándole down gasolina para él. and you also delude yourself by putting your head down. You can escape from the situation. Y bajas tu cat cabeza para thinks que if it puedas closes huir de its la eyes, the whole situación. world become dark. The cat, whenever it steals the milk and drinks, Cuando el it gato se closes roba la its leche eyes and thinks the whole world has become dark. y cierra sus ojos y piensa que todo el So mundo it se can hizo steal. oscuro, Nobody can see. para que nadie pueda ver. Same De way, la misma forma, understand this example. comprende este ejemplo. What do you think Lo que tú as piensas the right thing in your que life es you la want to cosa correcta manifest, en tu vida and
Whatever wrong things you are manifesting Las for, cosas both incorrectas you que tú estás supply manifestando en tu vida material. es porque tú les You estás are dando the vida. source material. Tú eres el Understand this. You material will stop primordial. supplying material for wrong things. Estás poniendo el material o dándoles vida a las cosas incorrectas. The moment you stop supplying En el material for momento que wrong tú dejas de things, your darle delusions, material, your negativity, your fears, negatividad, vida, your a anxieties, los in temores, a la few days ansiedad, it will settle down, it will collapse, va a it will melt colapsar. down. Va a colapsar. First Comprende understanding, primero, the God particle in la you partícula de Dios is en ti not only predominant in no es you, predominante en ti, supreme in no es you. supremo en That ti. only is even the source material Aún eso es for what you solo el think material del cual tú piensas as bad also. que Good, también para lo bad, que right, piensas que sea wrong, malo for o everything. incorrecto, para todo. The God particle in you L- is the source La material. partícula de Dios en ti es el material. If you understand Si tú this, comprendes esto, you will stop wasting vas a your dejar de source perder tu material tiempo and you will stop supplying your y source vas a material dejar de to darle wrong material things. o vida a eso que no One of quieres. my brahmacharini, she was cribbing El otro día un brahmachari something about the past. estaba gritando acerca del pasado. I told her only one thing. All your opinion about past is wrong. Le dije una cosa, todas Just tus drop the opiniones whole acerca del past. pasado son incorrectas. For what you are worrying is wrong. De lo que tú te For estás what you are preocupando not es worrying is incorrecto. wrong. Lo que no te estás preocupando es incorrecto. About which you are concerned is wrong. De lo que About tú which you estás are not preocupado está concerned mal. is wrong. De lo que no te preocupa está mal. The whole past is a shit. Todo el pasado es una cagada. Plan for the future. Planea para el futuro. Look for the future. Mira hacia el futuro. Build the future. Construye el That's futuro. it. Eso es todo. If you try, Si tú tratas, you can be cunningly manipulating tú caninamente puedes manipular, and justifying to yourself justificarte a ti mismo your life negative que decisions tus are decisiones right, negativas de la or vida, you are much better than your past. que tú eres mejor que tu pasado. Understand? ¿Comprende? You thinking Tú you are pensar much better than your past Que eres mejor que is tu pasado. indirectly supplying Es material indirectamente to all your darle negativity material and a delusion. todo tu mundo ilusorio. Listen now. Escucha ahora The God particle in you, la partícula de Paramashiva Dios in en you, ti, la conciencia en ti, not only is dominant, no únicamente supreme, domina y es suprema, He is the source material es for your life. el material para tu vida. If you think you are Tú much better piensas than que your eres mejor past, que tu you will pasado, continue to supply continuamente le vas a dar material vida o material for your negativity a to tu be negatividad alive. You para will que say, continúe no, estando earlier viva. I used to cry Oh, yo antes lloraba. 20 hours a day, now I 20 horas reduced al it día. to 18 hours a Ahora day. ya únicamente I am lloro much 18 horas better. al día. Estoy mucho And people mejor. should not expect me to walk too much. No me esperes que yo camine tanto porque voy a llorar mucho. If you keep Si tú continúas from 20 to de 18, 28, de it will not 18 a take more 20, than 1 or 2 months to get back to en 1 o 20 and 2 even meses 22 regresas otra hours. vez a las 20 horas de llanto. Because ¿Por qué? the 18, when Los it gets 18 empowered, que tú it's not empoderaste going to keep quiet with the 18 hours. se It van is a going to callar con expand it to 20, 18 horas. 22 and go on. van a querer 20 horas. Be very Ten clear. mucha claridad. Absolutely no tolerance to any Absolutamente delusion, any No negativity. tengas ninguna tolerancia a ninguna ilusión. God La particle partícula de Dios is enough Es in its suficiente pure form en su forma pura for your existence, I tell you. para tu existencia. Te Even digo, if you don't get Ganges water, aun si don't tú no drink tomas agua drainage de water. del Ganga, no tomes. If you don't get Ganges water, Si no tomas agua travel towards it, de las die Gangas. in that journey, nothing wrong continúa tu than jornada. to drink the drainage water Pero no and te survive. tomes el agua del drenaje. This is the will persistence Esta es with la which fuerza de I started persistencia my con journey la cual yo inicié and mi Paramashiva jornada. manifested
Y claro que himself in manifesté me. todo esto. I will get Ganges water, drink and live. Tomaré agua If not, in that journey, en mi jornada. I will leave my body. But Encontré el no agua de la ganga y question la of tomé. Y drinking si the no tenía agua de drainage las water gangas, decía yo voy in a dejar el between cuerpo, no me importa. for survival's sake. No. Do not supply No le- energy to your No le des negativity. energía, vida. Do not supply No le des energy energía for your delusions. a tu mundo Do ilusorio. not supply energy for your lack of intensity and don't No des justify your energía a tu intensity. falta de intensidad y no la justifiques. Don't justify your lack of intensity. No Sorry, justifiques la falta de let me intensidad. repeat. Don't justify your No lack of justifiques intensity. tu falta de intensidad. Don't treat yourself cute. No te trates a ti mismo Don't como que, bring ay, justifications for pobrecito, your lack of intensity. por tu falta de intensidad. I'm overwhelmed and so happy Estoy when tan I heard the feliz Sakshi Pramanas from de the los Shakti Kailasa Pramanas Chinese world yesterday de and la today. sanga de China. What an amazing focused Qué work, enfoque tan maravilloso. enriching, Al done by enriquecer, Ma Kailasa el enriquecer in the con Kailasa Ma Chinese Kailasa. world. First, I give all my blessings to Ma Kailasa Primero le doy todas mis for her bendiciones a Ma focused Kailasa work, por su trabajo and maravilloso. every Chinese devotee Cada devoto disciple de la China, el país de la who China, gave Sakshi Pramana quienes dieron su Shakti Pramana, que son in the Kailasa evidencias, Chinese world, testimonios. yesterday's program and today's program, and El who have programa not de ayer y given el Sakshi programa de Pramana. There are many fueron muchos who have evolved quienes but han could not come for evolucionado. Sakshi Pramana. I bless all of you. Les doy Listen, bendiciones a todos. Escuchen, this Kailasa Chinese world is este mundo de a Kailasa, unique la sanga de Kailasa es único. way of working, very Tienen una focused. I forma could de see trabajar muy every enfocada. Sakshi Pramana is He visto que cada fact-based. Shakti Pramana está basada en Clear. factores claros, Because directly porque their directamente life is transformed. su ser se ha transformado. I should say the best Sangha Puedo in the decir world, que la mejor in our sanga Kailasa, de todas las and the Kailasas, best team el mejor which equipo, is enriched el cual properly, se ha sido and enriquecido the apropiadamente, best Sakshi Pramana porque program in all tienen el three mejor levels. programa del Shakti Kailasa Pramana, Chinese World Sangha es la is sanga something de extraordinary, China. ultimate. extraordinarios. The best way they have been enriched, La mejor forma en la cual se han sido focused way enriquecidos, they are growing, están enfocados y creciendo, and very focused, very powerful, fact-centered, poderosamente enfocados y centrados, right Sakshi factores. Pramanas. no solo el mundo ilusorio, In all three levels, en los tres niveles. Kailasa Chinese world is best. El mundo de China, I want sido el all mejor. sanghas to learn from Kailasa Chinese quiero que world. todas las sangas aprendan de la sanga de China. China, ¿qué significa el país de China? So now, Así es que ahora let me expand on this great truth. deja que les expanda en estas grandes verdades. Cognize this one truth. Cogniza esta The gran God verdad. particle in you La is partícula de Dios en ti predominant es and predominante supreme. y suprema. That not only has Eso power over no solo tiene all your poder good, bad, right, sobre wrong, todo lo everything bueno, in your malo, life. todo en ti. Your God particle only partícula de is the Dios substance material even for sustancia y el the material bad things you are manifesting. Vía el cual se están manifestando las cosas en ti. Like you have a lump of clay. Como si tienes una In lámpara, the clay only you make a lion. And in the Un clay molde. only you make a wolf. de ahí haces Fox, un león y culinary. luego haces un zorro. You manifest. Tú lo both. manifestas ambos. You give substance, Le clay das la material. sustancia, el Even to material, make the fox, wolf, para que culinary. se haga el zorro, el culinario.
When you realize Cuando this, you tú will stop realizas esto, supplying material vas a for dejar de darle culinary. material a los Fox, culinarios, wolf. a las zorras. Simply the fox, wolves, culinaries will collapse Los down. culinarios y los You will zorros van a just be a lion, desaparecer. real Y te Vedanta vas a volver un Kesari. león vedante. This Vedanta. whole Paramashivoham level 3, I'm going to Este focus nivel on 3 de one word. Paramashiva me voy a enfocar Paramadvaita. en una, Making you solo en eso. manifest En Paramadvaita. Paramadvaita, para que tú manifiestes Paramadvaita. Paramadvaita means till now, Significa whatever que hasta ahora I have shared with you todo all, lo que he compartido con putting the todos ustedes, whole thing together unir and todo making it into an junto experience, y hacerlo reality, que se haga manifesting. una experiencia, que se manifieste. Hey Sadashiva Priya, Sri Sadashiva Priya, come down and settle down. Satasya Priya, I'm que going se to give siente. initiation. Voy a dar iniciación. Vengan a Come and sentarse. settle down. Vengan a sentarse. I'm going to give initiation Voy to a all of darles you now. iniciación ahora. First, I'll finish explaining, Primero voy then a terminar de take you explicarles to initiation if you guys want your cup of y después les voy a dar la hot iniciación. chocolate and your tea, Si coffee. necesitan tomar una taza de Bring all café, that de and get té, settled. If you want to get your pets, si get quieren them. traer a sus Your mascotas, kids, tráiganles. get them. A sus hijos que se Whoever you vengan, want al to esposo, get la for the esposa, toda la initiation, get them familia. and settle down. Quienes estén listos We para can recibir esta iniciación, invítenlos a todos. start the initiation, Vamos a empezar la iniciación, but I'm going to continue pero voy a continuar. to explain. Voy a Listen, continuar explicándoles. Escucha, if you know, si tú sabes, even for your enemies, you supply aún energy. para tus enemigos tú les das You energía. will not hate them in a No stupid los vas way, a odiar de cheap una way. forma You will tonta. have a patience to look Vas a in. tener Hey, paciencia para ver. what way I'm Hey, supplying ¿en energy qué to forma them? yo les What estoy dando energía? makes them ¿Qué es lo energetic? que hace que tengan Triggers energía? ¿Qué es lo que los activa? which I am doing ¿Qué es lo que yo estoy within haciendo me. dentro de mí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? When you look at this very Cuando ves a patiently, you will esto understand. pacientemente, vas a ver. You suffering triggers them Tu to attack you sufrimiento more. If you los stop suffering activa and continue a with que your life, ellos they just drop regresen a ti. dead. Si tú dejas de sufrir, ellos se van a desaparecer, van a morir. Never change your lifestyle or Nunca life cambies tu due to estilo your de enemies. vida. Increase the smile, joy, Aumenta la alegría, excitement, la intensity. intensidad. Listen. Escucha, If you ever change si tú your cambias tu estilo lifestyle de vida, because your enemies porque are tus enemigos criticizing te you, están abusing you, criticando attacking you, y están hablando mal de gone. ti, ya se You have acabó. supplied energy to Les them. diste energía a They are ellos. going to bully you more and Van a more. continuar When my destruyéndote enemies la vida. attack me for wearing Cuando los gold enemigos jewelry, me I atacan make a a mí gold throne por mis also for joyas, me. les muestro el trono. Not only No únicamente, I don't no les, bend because they criticize me, I no me doblo porque expand. porque me critican, me They get expando frightened y los aterrorizo. to see my expansion. Se aterrorizan cuando ven mi And expansión. energy supplied to them La stop. energía la energía que les he And dado a if they ellos se criticize me detiene. more for wearing gold jewels and gold Me throne, critican I'll porque make tengo the el dress trono, also in tengo las gold joyas, fabric. aún de la tela, me critican. That's the next thing I'm going to do. Es lo próximo que voy a hacer. They know that. Y ellos saben eso. That is why they are just keeping quiet. Por eso es que están callados. Oh God, now he has announced. Ahora By anunció the end of this satsang, I will have 10 people sponsoring me. que para el 10 final de este satsang voy a full tener a set 10 dress personas made out of gold. que van a hacer toda mi ropa de oro puro, aún la tela. I'll read out the messages. Voy a leer los mensajes. My enemies, Mis enemigos, people who cherish enmity las towards me, they los que know tienen it. enemistad contra mí, That is why they are just keeping por quiet eso and es que están they just callados. collapse Están automatically. colapsando automáticamente. They just collapse. Únicamente colapsan. I tell you, Te digo,
Don't hate your enemies. No odies a tus enemigos. Don't hate people who create toxic atmosphere in No, your life. no odies a personas que crean Don't ambiente hate tóxico en tu vida. anybody who No makes your odies life a hard. nadie quien hace tu vida difícil. Have a deep Ten patience, gran paciencia, knowing conociendo you, que tú, Paramashiva, Paramashiva, God la particle in partícula you, de Dios en Paramashiva. ti, Paramashiva, It is you eres who is tú supplying quien les está material dando even for your material, enemies vida to be a los energetic, enemigos alive, para que active. continúen vivos. Then you will understand Entonces tú vas a how comprender you are supplying energy cómo to es them. que tú al darles When energía y they vida, see they are cuando ellos se dan cuenta que successful tienen in éxito their en sus efforts esfuerzos, by depressing you por or medio reducing your expression, de your ponerte life en focus, depresión y que pierdas tu distracting enfoque, you or distraerte a ti slowing down your speed. When they see o all that, they hacerte get que te energetic. detengas. The moment Ellos you reciben understand vida that, y that energía. clicks with you, you know how to keep yourself excited, energetic, En el momento que tú intense, sabes cómo active, mantenerte a ti alegre, feliz, without energético, supplying energy to no les estás them, dando energía a ellos, without letting their motive get no dejas que su fulfilled, you motivo de know ellos how tenga to vida, manifest you. tú maniféstate a That ti. is enough. Eso es suficiente. The people who cherish enmity Las towards me personas que will tienen just enemistad contra collapse ti van a and colapsar. they will stop. They will not feel energetic No van a anymore. sentir energía ya más, van a colapsar. They won't be able to make your life No van a difficult. poder hacer tu vida difícil. Actually, Actualmente, all these gold jewels I wear todas estas as a joyas de oro responsibility las to uso demonstrate porque es Hindu una traditions. responsabilidad para mostrar all. qué es el hinduismo. I am neither attached to it No tengo apego nor a I ella, hate it. ni tampoco la odio. I am just untouched by it. Yo People who únicamente lived fui around me tocado will por know ello. the moment satsang is over, En el public momento program que is over, satsang I'll se remove acaba, everything. me quito todo. I will just be like Ramana Maharshi. Únicamente estoy como Rama My Maharashi Paramashiva space. en el espacio de Paramashiva. On my body, only one will be there, that Atmalinga Kandi. Y mi That's all. cuerpo The está ahí con Atmalinga I el always wear on my Atmalinga, body. Other than that, nothing else will be Atmalinga there. Kandi And one Devi's Prasadam. y Prasada de Shakti, I Devi. wear that. Únicamente esas Other dos than that, cosas you las won't uso find conmigo. anything on me. Ninguna otra cosa en mí. Listen. Escucha, But pero I never allow my nunca permito enemies que to mis enemigos bully me me or my que arruinen mi lifestyle. vida o a mí o mi estilo de vida. First thing, you should stop hating your enemies. Número uno, Don't deja de hate your odiar enemies. a tus Don't get enemigos. agitated by them. No te agites Don't por get ellos. terrorized by No te them. That's the aterrorices first por ellos. step. Ese es el paso número uno. If you start hating, get Si tú terrorized, you will empiezas a not look into odiarlos them. y te You will aterrorizas, not know how you are supplying energy to them. tú les estarás dando You will be energía, stupid. vida a That's what ellos. I am telling. Eso es tonto. Por eso te digo, If you are stupid, si tú you eres won't tonto, know the root no vas a the saber method through which you are supplying energy to la them. raíz, el método del cual tú les estás dando vida, material, energía a ellos. If you stop Si tú hating dejas de people who odiar make your a las life personas que toxic, hacen tu vida tóxica, if you stop getting agitated dejas by de the agitarte, memories of your el recordar enemies, a los enemigos, if you stop getting si tú dejas de agitated agitarte by anybody who attacks you, por vía cualquier persona que te you will have the ataca, vas a patience, tener la paciencia, power el poder to look para into mirar. how you are supplying energy to them, Vas a ver cómo es que how tú you les are estás dando supplying energía, material to them. vida, qué material estás simply you usando will para know. que ellos estén vivos. Simply you will know. Simplemente tú vas a saberlo.
how ¿Cómo you are supplying energy tú les and how to brindas stop energía? supplying ¿Y energy cómo to puedes your tú enemies, parar, to your detener de delusions. darles energía a tus enemigos? I tell you, Te digo, anybody who cualquier adds toxic que te trae atmosphere in your atmósfera life, tóxica en tu vida, do not get bullied by them, no permitas que do not bend for no te them. dobles para ellos. Be absolutely super Sé conscious. absolutamente súper consciente. Be absolutely in highest God particle level. Absolutamente estás centrado en la Don't justify partícula de your Dios, la más past, alto. No los and justifiques. don't try to tell you are better than your past. Y no trates de No, decir que tú eres mejor que tu pasado. No. past is dead. No question of growth, only breakthroughs. El pasado ya está muerto. Cheap people grow. Royal people give breakthrough to La themselves gente in their barata life. se rompe. La gente My real everyday satsang te da is not vida. for your spiritual growth, but for your spiritual breakthrough. Mis satsangs no son para tu crecimiento espiritual. Son para tu rompimiento espiritual. Rompimiento Either you espiritual. give breakthrough Ya to sea que yourself tú te das or I rompimiento a ti break mismo you o yo and te get you rompo a ti through the initiation. y te doy la iniciación. That is what initiation is all about. Eso es lo que es la iniciación. I break you from your Te past rompo a ti de tu and get pasado you through y to your great future. te encamino hacia tu gran futuro. Rompo tu pasado y te encamino hacia tu gran futuro. Don't allow No permitas anyone who adds que cualquier persona que tiene toxic atmosphere, atmósfera tóxica, anyone who makes your life cualquiera que hace toxic, tu vida tóxica, Ma Nitya Nishkrodananda, Monica Sulender. dio los I nombres de am esas with personas. you and your son and with your husband also. Estoy con ustedes. I have already liberated him Ya liberé a tu esposo and I am with your whole y family. estoy Don't con worry. toda tu familia, no te preocupes. I am really with you, En realidad estoy contigo. doing what needs to be done. Estoy haciendo lo que tiene que hacerse. Le dijo que está con ella, con su hijo y su esposo ha sido liberado. So now Así es que ahora you can all get comfortable, todos pueden get ready for sentarse initiation. cómodamente, estén listos para la iniciación. Recuerda que invita a toda la familia, mascotas, esposo, esposa, hijos, padres, quienes estén ahí, mascotas. Bien, las manos en Anjali Mudra. Om, 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 ओङ्कारि Om, परमेश्वरी Om Shiva, षोडशी Shiva, 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 Shiva. अरुणा Om.
Paramashiva, 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 Shivoham, 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 Paramashivoham, 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 Nityanandoham, 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 Om, 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 Om Shiva, 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 Om Paramashiva, 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 Paramashivoham, 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 Nityanandoham, 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 Om Nityananda Paramashivoham, Om Nityananda Paramashivoham, Om Nityananda Paramashivoham, Om Shiva, 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 Om Paramashiva, 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 Om Shivoham, 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 Om Paramashiva, Paramashiva, Paramashivoham, 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 Om Nityanandoham, 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 Om Nityananda Paramashivoham, 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 Om, 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 Om. जय 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 पराशक्ति है भवानी, जय 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 जगदम्बे रानी, जय 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 पराशक्ति है भवानी, जय 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 जगदम्बे रानी। सुन ले जरा, सुन ले जरा, सुन ले जरा लीला, श्री नित्यानंद परम शिव भगवान की लीला। सुन ले जरा, सुन ले जरा, सुन ले जरा लीला, श्री नित्यानंद पराशक्ति मीनाक्षी की लीला। बस जैसे Om, 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 Om. प्यारी देवी माँ, कमल जैसे चरणों को कोटि कोटि नमन मेरा। माँ तेरे दर्शन से बिगड़ सारे काज, तेरी भक्ति में शक्ति, तेरी भक्ति में मुक्ति, देवी तुझ में समाया, ये ब्रह्मांड ये माया भया। बस जैसे नैना देवी तू स्वरूपा, जो करती प्यारी देवी माँ।
शिक्षा दीक्षा गिरी तू नहीं तो दी सबको शिक्षा दीक्षा योगिनी सर्वज्ञ बेटा है तेरी शक्ति से उपजा तेरी ममता की गाथा गाए जगत ये सारा तेरी भक्ति में जगत सारा नाचे झूमे मुस्कुराए जो सब योगिनी बेगा वे नृत्य करे तुझे प्यारे लगे देवी भक्तों को जो सब योगिनी बे ध्यान करे माला जपे सब तुझे मन भाए ओ देवी माँ तेरी दिव्य दृष्टि नमामि पराशक्ति देख कृपया मर्दे चोरी दे दे आत्मज्ञान तेरी महिमा का गुणगान करे जाप करे ध्यान करे सुबह करे शाम करे रात करे सा तेरी कुंडलिनी शक्ति करो पार ले अवतार करो पार मेरे का करे संसार ये सारा अष्टभुजा शंभु प्रिया नूर्मुख सिंहासवारी चक्रधरा शंकुधरा त्रिशूलधर खड्ग कपर्धारी योग संप्रदाय तंत्र संप्रदाय रुद्रकन्या ऋषिका स्वामिनी संप्रदाय मूल संप्रदाय शिव संप्रदाय भैरवी पर षोडशी कुल सुंदरी संप्रदाय ढोल बाजे डोली तारो बोल भगवान की जय ढोल बाजे डोली तारो जय जय बोलो रे ढोल बाजे डोली तारो बोल भगवान की जय ढोल बाजे डोली तारो जय जय बोलो रे जय 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 तारा सत्य भगवान की ढोल बाजे डोली तारो बोल भगवान की जय ढोल बाजे डोली तारो जय जय बोलो रे ढोल बाजे डोली तारो बोल भगवान की जय ढोल बाजे डोली तारो जय जय बोलो रे Om, 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 Om. Om, 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 Om. Om, Om, Om. Om, Om, Om. Om, 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 Om. Om, 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 Om. Om, 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 Om. Om. சத்தியம் காத்திடும் உத்தமத்தியே சத்குருவாய் வந்த நித்திய தாயே வேதங்கள் வணங்கிடும் ஆதியும் நீயே ஜோதிமலையிலே அவதரித்தாயே அவனியை பேணும் ஞானமும் நீயே அக்னி வடிவிலே அருள் புரிந்தாயே பூதங்கள் ஐந்தையும் ஈன்ற Om, 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 Om. Om. Om,
I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhadvaita Saivam Paramadvaitam. The state, space, powers, being, superconsciousness and Kailasa and Maha Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham Om Nityananda Paramashivoham. The eternal bliss Nityananda. Thank you. Be blissful. Gracias, que sean dichosos. Nityanandam. Esperamos a que salga nuestro amado, su divina santidad, honrando su presencia y estas grandes verdades. Con esto te recordamos que tú tienes el poder sobre eso que se llaman enemigos. Pueden desaparecer vía usar estas ciencias de la iluminación. Nityananda.